ସବୁ ଇଆଡ଼େ ଦୁଇଟା ହେଲା ରହିଛି ନୂଆ କରିଦେଲେ ଦେଖିକି ଗଲେ ବି ଯିବା ସାଡ଼େ ପୁରା ଦିନ କିଏ ଜାଣି ଗାଡ଼ିର କଲେ ଦଶିବ देखो अब पलासी नो তোমার বাহারে দিল না হ্যালো লোক দিতা তো 10 মিনিট দাও 20 টাকা যে শুন তো 2 বজে বইলে বিদায় লাগি আর পুরো দাও 40 টাকা আগে কেতে টাকা লাগান টিকেট এটা জন প্রতি 10 টাকা 20 টাকা টাকা দেখো না 20 টাকা ঠান্ডা 10 টাকা বলো 10 টাকা দে দাও দুইটা আমাটা দাও বড়টা তো দেখো আমার ছায়া বলবো বলে জিবি না না টিউশন পড়াটি টিকেট টিকেট দেখো টিকেট দেখো টিকেট দেখো টিকেট আমার আমার নোট তোমার না টিকেট দেখো টিকেট গাড়ি করে আসছে কেন টিকেট করে আসছে পড়া আমি নিজ নেব কেহি যো টিউশন পার্টি वाले मुझे কেন টিউশন नहीं नहीं मानसो इन गाड़ी ने रोक दी आंख पर बोलो नहीं जगह हे जे हमर कैमरा केन जानी जा बस करिया कैमरा नहीं करिया लो चलो बस कारण उठे छै ना मोर BMW टी छाडी दिया गुटे फोटो गाली घिची गली तो आल माने YouTube की दे दो ठीक है ठीक है ठीक है और कोई भाभी मुझे गुडी किन बोलता डाउटी बोला बोला गाड़ी भीतर में आउँ दिन्छ बस हम लोग फिर भी हेलो हेलो हाँ हाँ ठीक है इधर कहाँ से हां क्या बस में हाँ नहीं बस रहा है क्या नहीं बोला जाएगा हिंदी चल नहीं चल रहा है बेसी आ फोटो उठा पहला ठीक है ना जा तरमा हला कर्मा
तार माने हला होय हां दे चेक कर हेडा तोर वीडियो कर कोणी यायचा नाही हराजी ए याडा पुलाला सुद्धा ए काही पुलाला क्या खबर है Itu lah ya. Dilo ko sa namin. Ya dilo ka na একটা চার দাম হইব সাল আমি জি মামুটা আসলা দে ভাই আগে ছেড়ে দে আমার সামনে কালি বল हमको धोखा दे दियो मुझे बात करते हैं कौन जन बुरी मर गई चलो 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 टिकट टिकट चलो चलो तुम्हारे कितना 5 लाख चलो 512 चलो
नहीं है खाली ना आओ दा टिकट दलो के टिकट तो नहीं दीजिए हां टिकट नहीं दबा देन ए ममता আমার দুইটা আছে ছাড়ি দাও দুইটা ছাড়ি দিও আর দুইটা কেন্দা হজিন রাখবার কে আরে বসে দেব না আর ছাড়ি দেবা এখানে পুরো বাবা এ হেডা নি তুই হেডা নে ওজন মার খালি তুমি করবা रस्ती खाली नहीं मारबू है अंकल करू छन ती खाली गोड़ के खाली आउट डाउन करे ना खाली सीधे खाली तो ऑटोमेटिक जीवाना चल चल हां हां दुई बुझी भाई नहीं बोलबा नहीं বল দেবে মার हाथ की मार खोला दी हाथ खोला हमके तो मते नहीं दिसला कौन कहना दिसता तो माड़ा কালা থালা বুঝে কথা লাগলা अटी देख ओए देख यार रे ओके गेलो ना इसमें जोर पलावा है गाड़ी चालीस टका जाने जो बुझा सस्ता छे অলটা না ঝট মানে শোনা যাচ্ছে गुजरात मुक्ति साला 100 टका पले जुजे 2000 টাকা ভিডিও শোনা আছে গোটা বসু বলে एला बोट बुक कले तो साला 1000 बाटे का সেনা হলে যেদিন আমি চিত্রকটের 50 টাকা নিনো দেই আলা তার কম এটা 20 মিনিট দেই জনলে यार तेरा लग रहा है টিকেট লাগে যা কেতে ভিড় হজন যে টিকেট কাটে নি পারম না